हेलो गाइस समस्त को गुड मॉर्निंग नमस्कार मु ममता बेहरा चैनल आपण मन समस्त को स्वागत। तो चलतु मु कौन ब्रेकफास्ट कर मैंने देखिए मु गोटे प्लेट न आनी मु देखे कौटा आनी मु बेलार नहीं आसी देखु पूरा बढ़िया रक यटारे भजा और चचड़ा नहीं आसी देखु ये भजा और चचड़ा रुटी। तो रुटी सहित मुझे टे खाईदेवी खाईदे कौन काम करिया तो आपण मैंने बनी रुहतु देखिए मु कौन कौन करुच्ची सबू। तो चलतु आगे टे खाईदवा भोक भी लगे बढ़चु आउ खाई सारा पर काम करवा। एक्चुअली रोसई करवाटा आपड़ देखिए फास्ट फास्ट जी रुटी कर पोड़ी जाऊ कि थे कायदा पाईगले जमार भी पोड़बनी मो रुटी पूरा पूरा देखु पूरा भल अच्छी टिके भी पोड़ी ना आउ केते बढ़िया भी बढ़िया नरमा भी है। ये चचड़ा सहित मो रुटीटा ये कले मोर गोटे छुआ बेलकार आदतटा जाए से मुझे ही खाए तो एमती ही खाते आउ कौन। तो बसी बसी खावाई टाइम लगे तो से मुझे शीघ्र शीघ्र खाई काम अच्छी शीघ्र खाइले सीना से कामटा करी। तो मोर रोल हो गला देखो पूरा रोल कर दीची आ भितर सब पके चचड़ा पूरी दीची। बढ़िया भितर सॉस देके भी खाई हो। मु बेसिकली सकाळू जाए तेल भाजी खावाई बाहर को मो घरे ही रुटी फुटी बनई खाईदिए ना चूड़ा खाईदिए। एटा मोर ब्रेकफास्ट। देखिए तो बेलार खाଇବା ସରିଲା ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ କରିବା टाइम अच्छे ଏବେ नुहे तो ଏବେ ହେଲା ପ୍ରାୟ 9:30 ହେଲା तो आउ टे से 10:30 11टा 11टा 11:30 बेलू रोषे आरंभ करी कि 12टा बेलू आरंभ करी। तो देखिए मुझे कौन कौन आज रोषे करी तो बनी रुहतु लास्ट पर्यंत
ଏମିତି ହିଁ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ନମକ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଖାଇବାର ମଜା ଆସିଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲେ ତା ସହିତ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଏତେ ପଡ଼ିଗଲାରେ ରାଗ ହେଇଯିବ ପୁରା। ହଳଦୀ ବେଶୀ ପକେଇବାନି। ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ସିଝିକି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ଭାତ ସାଥିରେ ମୋର ଆଜି ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। ମନ ହେଲା ଆଜି ଟିକେ ଶୁଖୁଆ ଚଟଣି କରିବା ପାଇଁ। ଶିଳା ଶୁଖୁଆ ସହିତ ଟିକେ ଓଳିଆରି ମିକ୍ସ ଅଛି। ତ ପୋଡ଼ିକି ଚଟଣି କଲି। ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ସୋରିଷ ତେଲ, ଲୁଣ ଏତିକି ମିକ୍ସ ଅଛି ସେ ଇଏ ଆମର ଶୁଖୁଆ ଚଟଣିରେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ତରକାରୀ କରୁଛି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବିଲାତି ଝୋଳ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆଇଟମ୍ ଦେଖିବେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଯାହା ପାଟିରୁ ନାଳ ଆସିବ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ। ଯଦି ମୋ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବି। ଆଉ ଏଇ ତରକାରୀଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀଟାକୁ ଆଗେ ଦେଖିବା। ହେଇସାରିଲା ପରେ ତ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିବା। ତ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ସଟି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ସେୟାର। ଓକେ। ତ ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଲେ ମୋର ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବେ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ମମତା ବେହେରା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ନିହାତି ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ହେଲା କି ନାହିଁ। ଆଜି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଧିକା ପଡ଼ିଗଲା।
ସହିତ ଆଳୁ ବିଲାତି ଝୋଳ, ତା ସହିତ ଭାତ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନୁହେଁ ଖାଇବା ପାଇଁ।
मोर खाଇବା ସରିଗଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ।